Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Salamu alaikum zentu sane zerehma za Mwenyezi Mungu juu la hanyu yeshikao shishuli hanaono mwana ni coronavirus ya madhamana wahe hifadhi ya maulamau nanu wahu wa mila wa paroa harma mkonti mahsusu ni raisi wa jamhuri Zalia Sumani ya mfumdaro inu ya hawa iliyo na enti uhusuli bwadila coronavirus ni zaladhi muzirelo matu mengoni mwaze nukto za kabauni wakubaliana ushashi za baadhi za azma ikao ya raisi wa jamhuri Zalia Sumani ngujozi lukuru harma ya hutu bayahahi yabo saa 2 na dakika 30 ama ye mudiri jimla wa hesuha hata hau jimli sayaonese enamna ya corona ya kaya rangu ndo wakati ya vumbulo ya tarehe mingomiraru ya Avril uhunda abasain wanrangura de piste tavo antuka tavo jana uku wakati wanru wano 7297 ikao wanramao wano pia kana wanru shir 37 na watano waka wangu hazi wasuiha alorongo bano ngena 40 waravu waka wadungwao kama wanalbungulino ngena saba na ngumu mushimazo ne saba ndo wakati dunia rangu speranza nungu tajero alhamdulillah ngena armo wangu rapara pia kama 666 ngwa kiparango 611 kama geri donc a jimdifu kurubia onukutwa tuswini na mbili za ubona yo farahani bao ya dozi jitarisi ama istamen 37 daure fatan semen 37 atau para semen 49 kara para kamwan ka entran vraiment anormal ta para ka ojuzi ama semen 50 para ka ne ama semen 50 para ka una shenda wala tu ulao semaine le 11 atandeo akujana para kakumina 20 ndao kaoleo para kazangina asubulano bizo karazitia wana mara karatolo hamai komi harmashi swa shanzwan ngo namba dans décide yoyo uka akalmi yakajiri dengo na toujours amba tiano ijangi wana ka patanao amoiso shangazija semaine moja tu dikakara para kanga zijao semaine 28 ode ndangule bisemen zabu ngao pia ngona mbali para ka desde yao jushuku bela dolara bela mina kabisa kanogo za ushangiza harima zikazo zipara kurimaiza mbarangura kwa i frontière mshimwa rais kazi para pia ne paramba mavajeur soit yon wala wao wan ndamunze so don wala munze ucha Yezi ya mikoani ya hamahame nyuma mro isangi na jumba la ufanyili ya zehazi za halunilo ngalijiunda o harma mji wa Tanzania hafla ya utamia le jumalinu yendele ya informonti hadhir mwai muhafidha wa helisi wa langazi jamhudi nsiti faruata ni waziri wa hezi habari za ndani Muhammad Dauduna na tengwe jinji la Tanganya wakazi wa hemijiku mea he hamahame nyuma mro azhari mbaeni mapicha ya Ahmed Nassor ye muhafidhu wa helesi wa langazija diyaungua imbonzi ya kaushahidizwa wa mtamilwa wa hele jumbalinu la harimi wa mali no wakazi wa henyuma mro ikiasi wao milioni 500 za kikomor na hashangiriwa nemeru wa hamahame nyuma mro nane waziri wa hezi habari za ndani ihoi Tanzania ye haiba evenuha mahususu duharumo wazaze wanu wa mavazi ya kiaswili umtamilwa wa hela meriinu ngejo uruhusu wakazi wahe mijikume ya panga ya nyuma mro wasahilihe nema hutajio ya hao harumai hafla ya pangwa ho munasaba unu Mer Ibrahim Ahmada habenua zimfaida za ujikurubishano wakazi ye muhafidhu wa helesi wa langazija haonesa yauka
zinu hazi za dunga zendeleao. Richard Mwasemeli kadasa sikuwacha kwesa tukufu. Zegugana sonda na mambo ni amao reshala taala. Ribuwa mensomo ya wailimisha emamel ili watujoshinda wajibu ematarajikao emarangi yao ya sahau wajishinde wajibu ila ukao izo wakutachi yao wajida yao soni mwao. Izo pia zilafani kisinja yao haruma ombesa kwa himaishi. Ove hazi haruma imabavu mengoni mwezi jo usahilisha wakazi. Sabie ekomini ebiro ekomini ya nyama. Shahasa tena jobango ndini batua zanda likauja lehensi kirasmi ya General Kompao. Maendeleo ya hensi waduna unomsomo mwanyasi kopora kaurones au kama maendeleo ya hensi yoanza usalama na amani na utulivu. Maendeleo ya hensi yoanza uwazima ensiha tukanauta na usoni kakati wazima gabo zuri zitafautisha yohaki shaka nauta na usoni kakati wazima kati ya musala zijani buzonzi zaho wakazi waka wahudhuria harumai hafla inu injiao harumai siasa ya ukakaribu no wakazi harumai mivayonzi. Ya raisi wa hesheka ushishulihana onezi haki za kibinadamu situ rahada hajitamka infomdaro inu uhusu ya makalima ya tekeleziwa ni Ubeidi Mshangama ya uka mwana wa maha shenda ngehula Julia Moroni holihu ndi raisi wa hesheka ushinu ya mwana wengi na maha 16 narmushire. Kabla ya hoimesa droit neka haki au ti haki nsirenga ushabaa wini mweme mbazo ntrambo thumma ntrambo kisha ntrambo kavati mwana wa mahashenda harumwe prison ya Moroni wasi une fois par semaine yisende HL waswendra hoho tina charge was prison en la personne de monsieur Leman waendra ho tous les mercredis waengilia wantu wao aiwaona mwana wori munu nyangu hale waena shimo ziungo zitsala be imahayahe rika pose question mana karto jouara définissé mwana mahayahe na hikaka vasi shivimo na shivimo shahu vima maha yo extrait de naissance na hikate extrait de naissance au docteur médecin da définition de matso ka vimi mwana harma ziungo zonrabo nsolumu insi mana tisi jua halwa hensi sharia zao atekao ambane mtu asijua arongoa halavenza bila tabuhithi bila hujua mbakwelu. Almuradi Ubeidi Mshangama harma video ya ifanya hatahazi samaha hauone sa yaukayazi taarifa ikao hazione sa kazi jaka na uthibitifu baishe mwana wingi na maha 16 shaeba zi kanuni za sharia za hezi haki za kibinadamu ngaziruhusu wana watuti mumaha wafungwa ndauna wandu wa paramaizi le swala linu ngalila yao haina usiku husha. Muhammad Abdul Wahab haisaha hakikishi hayaukange mimuhu wahe maamuda iwa komo zinu baada mahakama ya juu ya kata shawiri le suala linunar mushiri kaunja remjulizeni ye decision ya rengwa ne cour d'appel hahujibu masuala kao procureur general haya veha usome cour d'appel ya alikia nao les votes zahe conseil de l'ordre ya he baro ya Moron deja research ngula yemivono rigulwa zihanya ili rilengezo manzati nzalisi ngavyo virenga restimize le disponibilité umfanya hazi basi no o wala nyasi mama avoka na autorité judiciaire mais autorité également administrative et politique ka usifanya hazi sana même les communautés internationales ka usi collaborer na sana.
Mashindano ya msomo ya Qur'an yandaliwa ni wizara ya hezi habari za Kiislamu nayo yatanganya wanazija na kumena wailiwa hodari wajohenda wa wakili yensi harma mashindano hadaraja ya dunia mwezi wa janvier mwahazi wizili na 20 na mwija yuho Kenya. Narishilie wenye handali ya mashindano yana. Wanazuoni ko ushariki harumu uchaguzi unu kama laada o harume masu ya hei Komori harumu Mwenyezi Mungu ke ile siwa la netena rihunde wandu tena kengwa judu shariki haruma even Muhammad Azinu ikaba ja musabaka zitahao mnashoni ya presenter Komori haruma bonze super shia wakati rende juani rende mali nifanye uchaguzi zinu shasika bakisha hunungazi jabahi sha musabaka kautaha hauharakifu ili represente mwana hatu harumayo msabaka unu manaza nongozi ja hausongefu ndi manara ufanyisa hunu shayo kijazia ukaya kabati wana wanzua niko iladhimu walovanu ngazija wajudu shariki haruma msabaka madogo. 2000 warumishi wa heortesi wazuru baadhi ya miji ya hemba jini ihufamare ushashi walikoli kautusahilisha wa msomo wa wanazijana wakati kao haini wakati wajohunda na likoli ya walahiki wanawanu ngejozia omheyo no msiho wa wanawanu ilihuenda harumaye miji ya ezina na miji jirani wahunda na misomo alia Ayub Abdalani mapicha ya Ibrahim Kababo. Famare inu mengoni mwa emiji ambajini ya jwala hutwa ikao wanshiu haruma usikini haku na homjini hunu mafuko mane ya usomea dealiyo na owana watabi hao haruma edikoli okosefu wa mafundi nguo nano wanazioni wasaya wasomao haruma zikuluari habu zesali zitonchashi. Msomo hunu edikoli bulohale sha kejashinda ya evoluye okay, l'école en 87 de Boula Houne, école primaire. À partir yabo ikana CP1 CP2 shahata jihonda bahayinu yabo ngio C1 C2 kabati mafundi wa mungu ni mwafanya watungesha ulemivu. Wakazi wa homji wa Famare warenge azma ya uliva ya mafundi ili washinde wasomise owana hao. Mji karifanya mkonti wa hurenga watoto hadisi nao wadosomisa watoto wao nasire waliva parmu wasimchi inu la rentrée unu mwa zenongozi jande nivu hauka ranzie la rentrée ikahuja ijai hundwa funywe macho mbaiza maele radohula zika sababu hunda reality na eka konti irenga refanya hizo zisababisha ribaki na fundi mzima. Serikali huja walijohalisha mtusona mandesas contraire serikali huja warambia ritahe mafundi sisi wajohuka proshinasi ngwajo huwa resanse hula wake mafundi si hujaria shila sinao panda ya mwaha sikariono habari aboyoka automatiki ili wafurnise sisi barnamaji ya mwaholikoli ihisa itulanziani ili wanazioni wa humji wa Famare washinde wadunge misomwe hao hinamna ladhimu na imadhamana wa humji wa Famare waparao haina mndu mwanzania njema ya jana msaada wa hahe ili washinde wawasilishe likolinu homkayonro waho wanazioni wa hao. Omwahoze likoli ketutoshangi pasa wajawi mafundi wabehwa haruma zelikoli zinu haruma mji wanzua ni ambajini o wana waho mji unu watambi hao hauka kwa tina likoli mshinzi kiasi ya ukangwa rohao rangu nzua ni ambajini huenda mjini simambwa nine mijijirani ili watahemi somo ndongweka o kaiti nyangu hosoni mwao. Hamida Esha Tamadini mapicha ya Ahmada Mbaraka. Omji wanzuani ngojihundao baina mijenjeni na nyambeni nuo nguo mengoni mwa miji 20 na mirandaru ya panga ile bavulamba jini ya jua lohea mjikao ya maisha haina usiku kati mangu habo ya uka hatanaba hakwa tina lopitali majumba ya msomo na anashindo nusu ya huwa nazijana wa udunga le pare la usihami jenjeni ili udunga emisomo ya ntini na wasaya wendao simambwani he misomo ya hari miwenda hemindu mimi uremani jua jinji haweka ngabo mvua yo kiritire mane mvua no njowa inende lekoli haweka ngabo jua jinji yo kirite deho ya Tanziani tikanti bahike kaniwa hili koli kabati pala shio hunu sisi eka borado some makati na kashioni mitidole da shioni tijatiro hashioni amondo lekoli ba watili koli kabati pala shio kabati lopitali tijotaha daula wa helikoli nzuani waresaidia bakarti na mali ya likoli na palashio
omjibu udorongola harumwe miji yemakatiano omji wa Nzuani kwa tina wajau payalashio mnaijana wa Hasani Hamada haka hajitolea na uilimisha wanazijana ama hatabu ya ushangirizi wa hema dhamana wa mji hede na ubaya le payalashio jaze hanrongo zinjisha wanazioni anyi wazahawa waransi haku apra mjunra miche mana watumi wafarie manonziansa wafara kabatu na mjarishina aljishioni makati ngolu waja makati kwa suhulja na minga mululi kuli ati chonto kabangu ranzi watu wazahawa watu watahabo na bangu wamjoji kankani watahabangu ni swado katojo hufaswa kwa honda wanru wa ujumba habari sibuzi omji wa Nzuani harumwemba chini ngwa hunda nao na tabu harumwa mifa minji ama ile dimali rende hado bahanu wareje hiyo husuiana maisha ya hao ya haina usiku. Upande wa wakazi wa Shindini wonyamilia haku yezihusu olozi na zebe izahe zenfi kaziti uwakasiri wakati unu uwakazi ngwaonesawa ya uka zebe ibidi zike hafifu holiho walozi ngwa ukaribu ama ezatana bahilo loka gizo haju kinyume mwa omji wa ezi wa Muruni. Salima Amadani mapicha ya Amadan Baraka. Gari jihundra o haruma shetwa shambwa shaho mjini Shindini mahalanika o wachuuzi nano wandu wakahanza wa hule shereo wakanti ili ulindia o mjo waho walozi humwasuli hao wonsi wajitekeleza haruma zevedet ili haini mzima ya shinde ya hule enfi donc kalamshe wa eseu asise mbavi ile jwe maranya kakwambra shinda para mna mfia muhule wajialinye sasa na wanya umana zemfia a cette période vano zemfinge zizingi hako wakauhula shereu wonsi waonesa tofauti nkuu ya kaya baina ya hezebei haruma umji wa Shindini na hunu Moroni kilonge uvuzo majana mararu pwere kilo majana mararu embasi kilo majana mararu juzi tikaujaza hunu mbajini tihulu pwere maili haral majana manani ko jima tsallati liono abangilo 5000 gen nambe hindi rongozi nji ngizo sababu ya mpando wa hezebei za hezenfi ye makatiano zenfi zilo banu zebei zandisa realishiwi na majana matano hata ralishiwi hata majana manane hata zili na matano ngio nziro ka haba hande makati ya fishe mana bahari haba hailo nziro ka kartushindara parsa zenfi normali bahari ngio na jua jinji na kahunu hatu mvua ngunyo normali mivulila isi hii zenfizo huja walozi waho mji wa Shindini ngwa mengoni mo walozi kao wahonda na nomsaanda wahe barnamaji parwao sofish wahansi wa shambro froid haruma shetwa shambwa amma habati mbi rahake jandi sofanya hazi walozi wakawa saidi wa glasieri ili uhifadhi zenfi amma izoratanabahi kabati mlozibanu ya kaurumia ye glasieri yahe angaziensi wao hata nsundai. Habari za ulemengu. Mohamed Munyali ngujobirilia harma nchi ya Tanzania mahalanika o yezinyama ngazita bishi wao kiasi ya utosha. Ngujobirilia wajau harma omziho. Ngujobirilia wajau iho Rayom Uni iliwona enamna zianzima zarengwa za utiniaba hoe coronavirus na domziyo mjio wa hezinregi harma nchi inu narmushili. La suspension des vols en provenance Linus alaikao ranzi ni mfumo ntirala ni yuhuja lizaya ushangavu kabisa uharumwensi ya ngerezani vandu baho ni waziri wahanda wahensi inu Boris Johnson yaone sabkaya mfumdaru inu gojora isimona no maksusu nena watala mwonono nane mavama na mdunga dingoni ili ufikiria enamna ya ujadide mbwana ya uziya umtsangayo wahele bungu la coronavirus habo ikawo ila ya ihongerezani ukaya ngalama za nyumeni izahe corona zihisa zibenuha na zialama zinu zibali ya usiu kabisa uhusu umtsangayo wa huwade vandu bahanu yensi ya Faransa yaone sabukaya ranzi ni mfumbili inu ngwazi yao haini shombo shijula ya ngerezani kashina unji ya Faransa na inu azima wa irengao muda wa lera 48 jabaikao yensi ya Peiba na yensi ya Itali wa jau wazi ya katuka ya kabati avion haumeli ijumji ya uharmazensi za hao ekaila ya ngerezani na Germani na yensi ya Autriche wa jau ngemkinishi hao kaya mfumdaru inu ngwajorenga anzima hamada zinu Luja ukaya imadhumana wangerezani wa amrisha ukaya umji wa London mji wa ezi wa hensi inu nana husuheli ni mwensi ya ngerezani
wandugu warudiwo watu wa jibalioni ili uhifadhi emaraia haba ikao ya inauyanyumeni ya hili bungu la coronavirusi inu ngeetsanga yao hadaraja ikao ngeshangazao imadaktari o wakati unu mathumana wangerezani ngwambi yao emaraia waha ukaya hola sibiri numru ya hunde unono iyonzi ya yabidi mru ya ibire numru ya hifadhihe no wade wa coronavirus. Mise en place dès le lendemain de Noël. Selon les autorités tanzaniennes, les zinuhazi zendelea emahamitano ralani yohuja tsini muwongozi wa rais wa hensi ya muungano ya Tanzania John Magufuli ikao ranzilo mwahawazi wizili na 15 uwasili o mwahawazi wizili na 21 takriban ya makhaini ikao waurahitwa ezinyama no warengeze nyongane zenkaro na nazasaya ili uzihuza upe wahe makhaini wanu urejezi wa dingoni daraja mafumfumengo shenda harumajana emahamitano inu iho Tanzania na bando bahanu emwanjishi wahe wizara ya hema tembezi nana hotunda eziliho baharini numsiruni yaone saukaya inu anzima ikao irengesheha ili utajirisa matembezi wa hensi ya muungano ya Tanzania habo ikao wanduenju wa matembezi wahenda wazurie Tanzania ili waone yezinyama zilu harmwensi yenu sibahi waangalie wajau ezihusuo utamaduni no ustaarabu wa hensi ya muungano ya Tanzania na humfaunu Aloisi Nkunzi harudi hakikishaukaya hohifadhi yezinyama nana umsiru zinundongo ikao gazijoro aliya pato jinji yensi ya Tanzania ne rais wa jamhuri ngedingoni mwe azma inu na haunesa wajaukaya yema boho yonsi ya hensi ya Tanzania yehifadhi ne jadidihe haukaya ema khaini ikao wurahitwa ezinyama ili urengankaro na nyonga wende wahuze ema khaini wanu mara hamara ngwasi hao na upeu hao urejezi wa dingoni hadaraja ya msinadi almuradi emathumana wa Tanzania waone saukaya kweli ya coronavirus isingamanya ndongozi nje duniani amma eka uwade unure jaidingoni ranzino mwahawazi wizili na 21 unjia uti hade banu ya matembezi iho Tanzania ngapasi wao yarenge daraja ya haju kabisa ili uruhusu mwenjezi ho wajau waho wandua matembezi nzia ijubasawa ya akiba ya hensi. Le gouvernement espère que ces politiques préserveront leur merveille naturelle. Sport Amir Abduha hansi wa wararu harmwa wandwikao do waongozao emazama ya mpira wa mlu watanu wachagulwa ne Orange Football ikao uchaguzi uendelea zenti huralani zo huja narishilie maelezo zaidi uhusu wandwikao hanza sport bahi ufanya zihazi za utangazaji wa sport. Kionrongo nku kamrungu ono wandu kwa miri hatulande nao wakatata kutu hama kutu zamini parce que nge pamoja amandeli kondo hamba walimu watano yonge unganyao ne class mafanywa ne FIFA harmomo ha unu wazihuzili na 20 ya ukayange mongoni mu zekip 10 wafanya hazi njema harmomo hesa hanje za nukto 24 harmo nukto mengo minena na ne ya hea tende wa hensi ya ongri nyondo ngonku ya mpira wa mdu ya Komori ngenesa kompira ngo huao ngenesa kameri ngo huo zihazi wafanyao zandiso rekonesewa Amir Abdou leo haja wararu harma wandu watsanwan donc yo furahan ku tsena ujumaya wale condition mengon mwa condition au kama simpa kamria bale kupu hao ya wasilishe ekipu harma daraja fulani sha deze qualité za ekipu hai hali bali yao na hali huao donc ngari fikiro ron sipia ngari wonao oka ekipu nationale ya Komor leo ngio yerenge daraja ndibovu uka isingai huao haino siku ne grâce ya coach Amir Abdou nani manager wa hayo Arjon fanyia mention spéciale manayasi Amir uka zidi jitihadi yefuraheni yene harma insi hatu hata itonge samfaume wa he daula azali hamferishia ye Union Sportive ya Zilimaju ne Volcan Club ya Moroni nge jo tsabuha usiku wa maudu harma shiwanza shampira sha Moroni na zinu tsabuho za akhirifu baina ya hema zama mailianu ya mji wa Moroni na riashi maadhu ya makalma ya huandikao do watayarisha tsabuho zinu nande madhama na hema zama yana ai namna jipangao yende namna sisi rijipangao parce que abo nde namna hiyo inu match ikao armaze partisan bili
ni joueur yo anzanzie histoire parce que ngoju kaikanga bomo njema hundu yabo wanzie histoire awe kanga vodka hundu yabo wanzie histoire armo derby donc yabo sisi ngari julumo préparer match ino harma plan bili ando toka une derby alafu ikamlonge joueur yabo aula obligatoirement il faut mluya hunde et de deux c'est par rapport à et parcourir à 3 saisons donc on a besoin il y a ces 3 points iso donc on va préparer et derby namna kao realize points iso résultat moi et plan ya hatu ça jotongeza ri tendosoni parce que c'est ranzori timizi et première partie hosoni azia la dimu rifanye yo mental quel que soit et joueur ya jukonikilo bahati sha ila dimu yake for mentalement ala jotongeza ni ashinde ya gabil donc amfikiru kaya et mental l'union pour l'instant ngasi oshinda ini joueur jomto yabo ya dube ya gabili derby namna hayo ngasi pré le match ya mardi ngasi pré le match namna zote tunazi match mas effectif pour la retourner à travers match hizo namna toramo shati toramo ka karmish da match parce que sisi amsubitna be effectif l'union ni effectif ya équipe mbili ikawa kuza mzima wabili mjeshidar yo beshe bakshaka na arma equipe bahaya wa mando ni wabili chama fikiri effectif l'union avance même si c'est ma blessé ngo capable kashidere ze match atarizunde tangu wabili baadhi ntabuhuza mpira wa mduza he championa zijao ngazoresheha wa mojano wa shangirizi hau watino wa shangirizi winji wa maelezo ngarjo zidunga harumai hutba ya hemhu wa hidaula ijohendelea haruma dakika nchashiba nunando vosabili na dakika 30 marhaba hosta amilifu hanyu haudunga ya ortese asanto. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit, suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC, et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.